Hančer razmišlja o svim trenucima koje je doživjela u ovoj kući, jer je došao dan selidbe. Ona piše svoj dnevnik i u njemu navodi bebi da ju je Džihan pobedio i nije mogla da se bori sa njim, zato izlaze iz ove kuće. Međutim, u tom trenutku neko kuca na vrata. Hančer otvara i ispred sebe ugleda Džihana. Džihan govori Hančer da se neće dugo zadržavati, ali da se mora popeti na sprat. Džihan se penje na sprat i cepa natpis da je kuća uložena u fondaciju. Džihan menja mišljenje i odlučuje da Hančer i Melih ostanu ovdje kako bi video kako njihov brak funkcioniše. Mukader razmišlja o tome šta joj je Bejza rekla, da Jonča više ne postoji, ali ona je još uvijek zbunjena u vezi ove situacije jer je neko morao reći istinu Deri i da to ona nije mogla sama otkriti. Mukader sumnja na nešto i verujemo da će uraditi sve da otkrije istinu. Vest da je Džihan promijenio svoje mišljenje se brzo širi po vili, a Gulsum to prenosi Bejzi. Džihan govori svim prisutnim ukućanima da je ovo deo njegovog plana i da je najbolje da ostane ovako. Nešto kasnije, Sinem odlazi u Džihanovu kancelariju kako bi popričali i tu joj Džihan otvara dušu, govoreći da nešto ne funkcioniše kako treba u Hančerinom i Melihovom braku. Sinem razmišlja o trenutku kada je ušla u njihovu kuću i vidjela da spavaju odvojeno. Sumnje su obostrane. Hančer se jako plaši da će Džihan uskoro saznati da je dete njegovo i ona odmah zove Meliha koji dolazi sa posla da vidi šta se dešava. Ona mu govori da je Džihan promijenio svoje mišljenje i da ne želi da se ova kuća uloži u fondaciju, već želi da njih dvoje ostanu tu, pred njegovim očima. Melih dolazi kod Džihana da popriča nasam u njegovoj kancelariji. Njegov dolazak u vilu zbuni sve prisutne, a Sinem prisluškuje njihov razgovor. Melih govori Džihanu da postoji stvar koju kriju u svom braku, a to je njihov odnos koji je neprijatan dok žive u istom dvorištu sa Džihanom. Oni su odlučili da se malo više opuste i sutra uveče će organizovati večeru na koju će svi bliži biti pozvani, ali i Džihan i Bejza. Ovo sve čuje Sinem i razmišlja o tome da nešto nije u redu i da ni Hančer ni Melih nisu ljudi koji bi uništili sve oko sebe. Po povratku u kuću, Melih prenosi Hančer šta se desilo i da zvao Džihana i Bejzu sutra na večeru. On predlaže da ona pozove svog brata i Deriju, ali i Engina i Silu, jer će tako dokazati pred svima da je njihov brak pravi, te da oni moraju drugačije da se ponašaju. Džihan vraća Bejzu u vilu, govoreći da ju je vratio samo zbog bebe, ali kako će Bejza reagovati nakon što čuje od Džihana da sutra uveče idu na večeru kod Hančer i Meliha. Džihan odlazi u svoju kancelariju i razmišlja o tome šta je Melih danas pričao. On shvata da je ovo nameštena igra samo za njega, ali da će otkriti šta se dešava između Hančer i Meliha. Nakon što Hančer dođe na posao, Džihan počinje sa pričom o tome kako će razotkriti nju i njenog muža. On navodi to da ga je Melih iznenadio koliko je moderan i savremen čovjek, da tek tako pozove bivšeg muža njene žene na večeru pred svim gostima. Hančer govori da oni imaju opušten brak i da to nije strana stvar. Tada Džihan pita Hančer da li zna koja je Melihova omiljena boja, koji broj cipela nosi i omiljena hrana. Hančer se uplaši jer ne zna ništa od toga, a Džihan tada govori njen primjer. Njena omiljena hrana je sarma, nosi broj cipela 38, a kada izađe na sunce obraz joj se zacrvene jer ima malu alergiju. Taj trenutak prekida Melih koji uzima svoju ženu za ruku i polako kreću da pozivaju goste na večeru. Oni prvo odlaze kod Čemila i Derije. Tamo vidimo situaciju gdje Čemil ne želi ni da čuje za tu večeru, ali tada Melih smisli jedan plan, a to je da kaže Čemilu da će se dete zvati po njemu i da mu ne uskraćuje svoju ljubav. Melih također navodi da će biti roštilj i veliki izbor hrane, a Derija već razmišlja o tome kako jedva imaju šta da jedu uveče i da bi to bila dobra prilika. Melih usput popravlja i Čemilov motor za mašinu, a Čemil govori da će razmisliti. Engin pokušava na sve načine da dođe do nekog traga. Sila mu govori da je ta osoba morala ući u laboratoriju i izaći, tako da je možda najbolje da pretraži kamere. Engin odlazi u laboratoriju i traži od sekretarice da obezbeđenje proveri kamere tog dana i da ga pozovu. Nakon toga, Engin dolazi kod Džihana u kancelariju. Džihan mu prenosi šta se sve desilo i da je odustao od doniranja Hančerine kuće fondaciji,
i odlučio da ostanu tu gdje jesu. Engin je zbunjen, a Džihan mu govori da je razmislio o onome što mu je rekao i da sumnja na njihov brak. Bejza sprema jedan pakostan plan i odlazi u sobu sa Gulsum nasamo. Ona joj daje jednu bočicu koja će ukloniti Hančer zauvek. Gulsum ne želi da učestvuje u ovome, a Bejza je obara na krevet dok Gulsum zove u pomoć. Mukader se pojavljuje na licu mesta, a Bejza u tom trenutku daje otkaz Gulsum. Uveče se svi spremaju za večeru. Hančer vidi Džihana kako dolazi sa automobilom u vilu i sa jednom kesom, dok ona i Melih spremaju roštilj i postavljaju sto. Sila je napravila dezert koji će poneti na večeru i ona i Engin su spremni da krenu. Džihan govori svim svojim ukućanima da uskoro kreću na večeru, ali niko ne zna gde, sem Sinem koja je prisluškivala razgovor. Kakav će biti ishod ove večere? Prvi koji dolaze u goste na večeru su Engin i Sila. Situacija je već poprilično u lepoj atmosferi, ali još uvijek očekujemo one glavne goste, a to su Džihan i njegova porodica. Nakon što Engin i Sila dođu, iza njih se pojavljuju Čemil, Derija i Emir. Hančer se jako obraduje što su oni ipak odlučili da dođu. Čemil govori da je ovo uradio samo zbog Emira i da je to jedini razlog zašto je došao. Hančer stavlja hranu u Čemilov tanjir, ali on ne želi da jede. Međutim, ona ga tada zagrli, govoreći da kada je on pored nje, ona će moći napokon da jede bez knedle u grlu. U tom trenutku se pojavljuje Džihan, koji komentariše ovu scenu, govoreći da je prelijepo vidjeti ovaj porodični trenutak i žao mu je što to kvari. Džihan dolazi sa svojim sinom, Bejzom, Sinem i Mine. Svi sedaju za sto, ali tu situacija već postaje napeta. Čemil ne želi više da ostane ovdje, jer je situacija jako čudna. On ustaje da krene, ali Emir tada govori da je poželeo tetku Hančer. Hančer se obraduje nakon što ju je Emir nazvao tetka posle toliko vremena i Čemil ipak odlučuje da ostane. Derija odlazi sa Hančer u kuhinju kako bi donijele šta je još potrebno i govori joj da Hančer nešto krije. Cijela ova večera je čudna za posmatrati i ne zna kako prema kome da se ponaša, a Hančer samo ćuti. Vidimo scenu gdje se Jonča krije i čeka Nusreta da ode iz svoje kuće kako bi ušla unutra i uzela sav njegov novac. Ona ulazi u kuću kroz prozor i uzima sve što nađe pred sobom, ali u tom trenutku se pojavlja Nusret. Jonča se vešto krije i u jednom trenutku onesvijesti Nusreta i izlazi napolje. Vraćamo se na večer u Hančarinom dvorištu. Bejza je već odavno spremna da ide kući, ali Sinem joj govori da bi ipak trebale da ostanu, jer ih Džihan nije pozvao tek tako, te da on sigurno ima neki plan. Džihan u jednom trenutku ustaje i zove sve prisutne da ih Sila fotografiše, kako bi imali jednu zajedničku sliku. Svi se začude sa ovim, ali Džihan ispunjava svoj cilj za sada. Vidimo kako Melih namešta Hančer kosu, brine se za nju da li joj je hladno pošto je trudna, pa čak je hrani svojom viljuškom. Ovo svi gledaju, a Džihan još uvijek ne želi da povjeruje da je njihov brak stvaran. Tada Džihan odlučuje da Hančer i Melih otvore poklon koji im je kupio. Melih otvara poklon i vidi društvenu igru, ali vezanu za brak. Čemil i Engin žele da krenu kući, ali Džihan insistira da on odigra jednu igru sa Hančer i Melihom. Njih dvoje pristaju na to, a Džihan kreće sa pitanjima. Prvo pitanje, gde su se oni upoznali? Hančer i Melih ne odgovaraju odmah, već razmišljaju o osobama koje zapravo vole, a to su Džihan i Sinem. Melih govori da je to bio jedan kafić. Sljedeće pitanje, kada su imali prvu svađu ili prepreku u braku? Oni opet razmišljaju o Džihanu i Sinem, ali tada Melih govori da se oni nikada nisu posvađali. Džihan postavlja treće i posljednje pitanje, a to je kada su posljednji put jedno drugom iskazali ljubav. Hančer se sjeća trenutaka sa Džihanom i kako joj je bilo lepo, ali ona odgovara da se njihov brak ne bazira na ljubavi, već na povjerenju i podršci, te da je to mnogo preče od same ljubavi. Ona ustaje, uzima pitanja koja Džihan drži u ruci i govori da je igra završena, gledajući Džihana direktno u oči. Da li će Džihan stati na ovome ili ima još jedan plan?